बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान की बड़ी फतह, अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर और पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता और मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तवील जंग 3 माह का अरसा और दुनिया की मैशत हिलकर रह गई, लेकिन आखिरकार जो है वो मुज़ाकरात की टेबल और सबसे बड़ा कि यू टर्न कैसे लिया गया, ये सारी बातें करेंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान की बड़ी फतह अब हो चुकी है। ईरान ने अब चूँकि इंटरनेशनल मीडिया अब क्लियर बता रहा है, अमेरिका ने आबनाए हरमुज़ में नाकाबंदी ख़त्म कर दी है और ईरान के साथ कई निकात पर इतफाक़ कर लिया गया है। और याद रखें, मैं आपको मुसलसल अपनी वीडियो में कहता रहा हूँ, ईरान कैसे हो सकता है कि अपनी फतह को मुज़ाकरात की टेबल में पर शिकस्त में बदल दे। ये मुमकिन ही नहीं था, लेकिन बहरहाल डट के रहना और डट जाने के बाद और उस पर इस्तकामत के साथ खड़े रहना, अपनी लीडरों की शहादतें करवाने के बाद भी उनकी कौम का खड़े रहना, ईरानी कौम का अपना सलाम के मुस्तहिक हैं और मशले राह बन चुके हैं इस टाइम मुस्लिम उम्मा की तरफ से। वो जिस तरह उन्होंने जवां मर्दी से, जिस तरह हिम्मत के साथ उन्होंने मुकाबला किया एक ऐसी पावर्स का जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, हर हिसाब से बेहतर थे। और दूसरी जानिब ईरान वो मुल्क था जो 30 साल से पाबंदियों का शिकार और 10 साल इराक के साथ भी उसने जंग लड़ी। इसके बावजूद उसका इतना टफ टाइम देना, और फिर जो लोग कहते थे कि जी ईरान में बड़ी पाबंदियां हैं और फलां है ढिमकां है, उन्होंने मुज़ाकरात, डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, सफारती कामयाबी उनकी बड़ी थी। उन्होंने दुनिया को कायल किया कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, जबकि इससे पहले शायद ही कोई ममालिक हों जो दुनिया को कायल कर सके हों। और अमेरिका के अपने इत्तेहादी इस हवाले से उनका साथ छोड़ गए। इसलिए ट्रंप ने जितना नुकसान पहुंचाया अमेरिका को, मेरा ख्याल है कि इससे पहले किसी भी सदर ने इस लेवल का नुकसान नहीं पहुंचाया। इतनी गैर संजीदगी, इस तरह के मामलात, और अब वहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा था। तो ईरान अपनी शराइत मनवाने में कामयाब, ईरान ने भरपूर अंदाज से सारे मामलात को लेकर चले, मैदान में भी और मुज़ाकरात की टेबल पर भी। तो ये दाद देनी पड़ेगी उनको। एक तो सबसे पहले कि मुफाहमती यादाश्त में ईरान के मुंजमद अज़ासे जो $12 अरब की अदायगी उसमें शामिल है, ये कर दिए गए हैं। अब ये बड़ी खबर है कि ये कर दिए गए हैं। ये जो बढ़ के मार रहे थे वो मिसाल बनी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये साबित हो गया। और ईरान ने अब ये साबित किया कि जो बात ईरानी करते रहे वो बिल्कुल सही हुई। और जब भी उन्होंने कोई बात कही कि हम फलां टारगेट को निशाना करेंगे और उन्हें करके दिखाया, तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। अब इसको सबूताज अगर कोई कर सकता है तो नेतन्याहू, याद रखें, वो कर सकता है। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू ही घसीट कर ट्रंप को इस मैदान में लेकर आए और अब दोबारा भी वो मैदान में ला सकते हैं, ये याद रखें। और इसमें ईरानी खबरसाज एजेंसी ने कहा है कि लुबनान में मुकम्मल जंगबंदी भी शामिल है। तो अगर लुबनान में मुकम्मल जंगबंदी शामिल है तो फिर ईरान की मुकम्मल फतह हो गई है। ये मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है कि ईरान ने कमाल ही कर दिया है। ईरान ने मुस्लिम उम्मा को बताया है कि कैसे खड़े होना है। यहाँ पर मुस्लिम उम्मा के ऐसे ऐसे अमीर तरीन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहतरीन ममालिक हैं, लेकिन क्या है, हिम्मत नहीं है, अपने दिफा की जुर्रत नहीं है, अपने हक़ की बात करने की जुर्रत नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ईरान को इन सब से नुमायाँ करती है। आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर अमेरिका ने ख़त्म कर दी है। आबनाए हरमुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले को घर वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है और बहरी ट्रैफिक की बिला तातल रवानी यकीनी बनाई जाएगी। टूल जहाँ इजाफी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। ये एक टूल जो इससे पहले, याद रखें, जंग से पहले जो मामला थे ना, ईरान वहाँ से टूल नहीं ले रहा था, लेकिन ईरान ने कैसा गर्दन से दबोचा और टूल लेना शुरू किया, वरना उनके हमने निकलने नहीं देना। अगर ईरान इसको माशी एतबार से तब्दील ना करते तो बहुत मुश्किल हो जानी थी।
لہٰذا انہوں نے ان کو پنسا لیا ایران نے اور اس کو معاشی طرف لے گئے، اور دنیا کا 20% جو تیل ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے، اپنا امریکہ سے لے کر یورپ سے لے کر برطانیہ تک جو ہے پیٹرولیم کی جو رسد ہے وہ اس طرح نہیں جا سکتی، جس سے بڑی دقت کا سامنا تھا، اور ترقی یافتہ ممالک میں عوام اس پر بہت پرزور آواز اٹھاتی ہے، کیونکہ زائشوں کی عادی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان کی طرح تھوڑی ہے کہ ہم تو عادی بن چکے ہیں کہ بجلی آئے نہ آئے، آ جائے تو مہربانی ہے، نہ آئے تو پھر بھی مہربانی ہے۔ تو وہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے، جو ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ، وہاں پر ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور ایران سرنگوں کو فوری طور پر ہٹائے گا یا تباہ کرائے گا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ بیان جاری کر دیا ہے، تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایران کی ہوگی مکمل فتح، اور ٹرمپ نے یو ٹرن لیا، جسے کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی کھانا اور 100 پیاز بھی کھانا، دھمکیاں لگاتے جو ہے وہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ ان کے گھر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، نیو یارک نے آواز اٹھائی، زوران ممدانی نے بھی، اور اس کے علاوہ ان کے اپنے ملک میں جتنے سروے ہوئے امریکہ میں، امریکی عوام اس کے مخالف رہی ہے، تو یہی ٹرمپ کو لینے کے دینے پڑے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مڈ ٹرم الیکشن میں بھی اب ٹرمپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پٹرول اور ڈیزل جو ہے 22 روپے سستا کر دیا گیا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں آج بھی جو قیمتیں ہیں نا وہ $100 سے نیچے ہی ہیں۔ تو پاکستان میں جیسے ہی جب ریٹ بڑھے تھے تو انہوں نے ایسے بڑھائے، غریب کا کچومر نکالا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب کم کرنے کی باری آئی تو اب جنگ ختم ہو گئی، اب پرانی قیمتیں وہاں تک لے کر آئے نا، نہیں لائیں گے یہ، کیونکہ عوام کے ووٹوں سے نہیں یہ لوگ آئے، نہیں لائیں گے یہ کیونکہ انہوں نے اشرافیہ کو نوازنا ہے، ان کا غریب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں لائیں گے۔ یہ لوگوں کو باہر جا کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر سرمایہ کاری کریں، جبکہ اپنے آل اولاد کی ساری سرمایہ کاری باہر کے ملکوں میں پڑی ہے، کیسے ان کی باتوں پر کوئی عمل کرے گا؟ غریب کا حال یہ کر دیا گیا ہے کہ اس بار جو قربانی ہے وہ کم ہوئی ہے۔ 2022 میں 1 کروڑ جانوروں کی قربانی ہوئی تھی، جو کہ مسلسل اب کم ہو کر 65 لاکھ رہ گئی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں جو لوگ قربانی روٹین میں کرتے تھے اس میں اب کتنی کمی آ چکی ہے، غربت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے، لوگ اپنی استطاعت کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت ہے کہ یہ سیاسی معاملے کو صرف ان کی توجہ ہے، پی ٹی آئی سیاسی معاملات، ہم یہ الیکشن جیت جائیں، ہم فلاں کر لیں، ڈمکا کر لیں، اس کے علاوہ اور کوئی ترجیح نہیں ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے، انہیں سوچنا ہوگا، ورنہ یقین کریں کیونکہ عالمی حالات بدل رہے ہیں، اور اب پاکستان کے حالات بھی میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔